अरे भाई हाँ भौणी अरे कुआड़े चल जाइथिलो अरे हाँ मो सांग मान के सहित मो फुल अध्ययन के जाइथिली सतर भाई हाँ भौणी ए भाई हाँ जेतबेले देखा संग साथी मो तो पाई किछि नुहे ना अरे ना ना तू जमार सेमिति कहनी तो परा मो एकमात्र अड़ियाला गेला भौणी मु तो सब कथा जानिछि एमिति मीठा मीठा कथा कहि ना मो मन को भूले दो अच्छा अरे भाई हाँ भौणी अरे तमे तो जानिछ ना मु तम खेड़ी मात्र न देखिले मो मन को कड़िछि हे जाए अरे भौणी मो भल भाबरे जानिछि अरे तम छड़ा मो निजे रखी अछि कहिला भाई सेटा तो सत जे ए भौणी हाँ भाई एथर भूली जाछि हाउ जमारो भूल करबिनी हाँ ठीक अछि भाई देखो भाई हाँ आउ थर कोड़ी मथे जीवनी जमार ना हेले भाई हाँ बापा अरे हाँ अरे हम पे अपेक्षा करथिबे ना निश्चय भौणी सते रागी मथे जाइथिबे अरे हाँ लो हाँ बापा के तारी डाकिबा ठीक अछि भौणी बापा अरे बापा 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 हरे महा हे बापा मु एठी अछि बापा हाँ बापा हेले तमे माने कोउठ थिलो रे बापा बापा आमे सांग मन के सहित फुल अध्ययन को खेल खेलवा जाइथिलु सेठी पई टिके विलंब तो ही जाइछि आमे भाई भणी आपन को क्षमा प्रार्थना चाहूछि हेला बाबा हेला हेले बापा हाँ बापा सर्वप्रथमे आम भाई भणी अळे अळे भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंते बापा हेला रे बापा हेला भगवान तमर मंगल करतु भगवान। अरे बापा सुरथ हाँ बापा अरे माँ कस्तूरी हाँ बापा तम मानक मु काहिकी डाकिछि एई कथा तमे सुनिबा पई चाहुछ ना हाँ अरे बापा हाँ ना अरे माँ कथा कोन की तम दी जन को पाई मु गोटाए उपहार नै की आसीछि उपहार अरे बापा अरे भाई हाँ भणी बापा बुढ़ी हम पे उपहार आनिछंती अरे हाँ ना हेले को उपहार बापा को उपहार उपहार हमें मन निश्चय अरे बापा, देखिबा को चाहूछ बापा से जेमिति गोटाए उपहार हाँ तार स्मृतिटा सब दिन पई अमर है कि रही थारे सतरे बापा अरे बापा हेले बापा हाउ समय विलंब न करी से उपहार काम आगड़े प्रस्तुत करंतु बापा आमे निश्चय देखिबा को आतुर होछि सत कि बापा हाँ बापा ताले मो पाखक चली आस मु तुम मन को देखे दउछि ठीक अछि बापा अरे बापा ए जे देखुछ ना ए होछि तम सानमा माँ माँ ए भाई हाँ हम सानो माँ माँ ए कोड़ी अछंती अरे भाई आ देख ना सतर हम माँ तो देखिबा को माँ सरस्वती पर देखा जाउछंती हाँ भौणी सतरी बेसी सुंदर देखा जाउछंती ना भाई अरे भौणी तू जहाँ वर्णना करी गलु से सब तांको आगे किछि न देखुन जेमिति कि से आकाशर चंद्रमा परि तांको मुखमंडल से स्वर्गर परिटा भी अति सुंदर तांकर से नील नयनर सही हाँ चंद्रमा भाई। आखि ए भाई हाँ के तू सर्वप्रथमे मांग कर आशीर्वाद नहीं छिबा हय भौणी तू ठीक कहछु माँ हां आम भाई भौणी रा भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु माँ अरे भाई हाँ भौणी सतरी हम भाग्य अच्छी बोली आज एमिति माँ चढ़ी के पाई जाय छी ना निश्चय भौणी सतरी माँ सतरी माँ आपण हम मन को केबे पर करबनी आ गोटे कथा जानिछ माँ छोटे बेले टेड़े टेड़े हेछि कि तुम्हारा से ममता जाय पाई पाइलनी आपण से से ममता देबे ना माँ तुमको मु देखला पर ठारो मो हृदय तुमको स्नेह भक्ति सहित जगह दे सारिछि सत कहछ माँ हालो देख माँ हाँ आम दुई भाई भड़ी को केबे मध्य छाड़ी के जीवनी ए धन हाँ माँ तुमको देखला पर ठारो केते स्नेह ममता देबे मु मने मने स्थिर कर सारिछि ओ
ବାପା ଦିନ ସିରେଥା ହଁ ମା ଆଲେ ମା କସ୍ତୁରୀ ହଁ ମା ଧନରେ ମା ତୁମକୁ ଆଜି ପାଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ସତରେ ମା ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ମା ହଁ ମା ହଁ ମା ଅନ୍ଧାର ଲହଡ଼ି ମୋ ନୟନ ତାରା ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ জীব জীবটি পরা বাপা দিন সিরাথা ହଁ মା লয়ে কস্তুরি ହଁ মା অন্দরা লহড়ি মন তারা জানে না দেখিলে আরে মধানা রুরুরা ବାପା ଦିନ ସିରାଥା ହଁ ମା ଲଏ ମା କସ୍ତୁରୀ ହଁ ମା ଆସ 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 ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମା ପଣ ତତାଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମର ସମ୍ବାଦ ଏହି କାହାଣୀ ମା ପଣ ତତାଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମର ସମ୍ବାଦ ଏହି କାହାଣୀ ଦିନ ରାତରୁ ମୋରା अरे भाई ହଁ ଭଉଣୀ ସତର ଭାଇ ମୋ ପେଟରେ କିଛି ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼ କଲାଣି କଣ ହଁ ତୋ ପେଟରେ ପୁଣି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କରିଛି ଆଲୋଇ ହେଲେ କଣ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କରିଛି ମ अरे भाई ହଁ और तुमको तो जड़ था ना ମତେ हाँ କାଇଁ ନାହିଁ ତ अरे भाई ହଁ और सत कह ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭଉଣୀ तुमको जड़ अच्छी ना ଜମାରୁ ନୁହଁ ए भाई ହଁ एमती चढ़ी चढ़ी अचड़ा अच्छी ना मु तो सहित जमार कथा हेबिनी ହେ ଭଗବାନ ଆଲୋଇ ତୁ ଜମାରୁ ସେମିତି କହିବୁନି ଏଥର କହିଲୁ କହିଲୁ ଆଲୋଇ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ପରା ମୁଁ ଜାଣିବିନି ତ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ ଲୋ हेली कौन भाई ଆଲୋଇ हाँ ଆବେ ହେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା अरे भाई ହଁ सतर भाई सतरी
ତମେ ମୋ ମନ କଥା କେମିତି ଜାଣିଛ ଭାଇ କେମିତି ଆରେ ଭଉଣୀ ହଁ ସତରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ତୋପରି ଭଉଣୀ ଜଣେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ। ଆରେ ଭାଇ ହଁ? ସେଇ କଥା ତ ମତେ କହିବାର କଥା ସତରେ ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ତମ ଭଳି ଭାଇ ପାଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଭଉଣୀକୁ ଠିକ୍ ତମର ପରି ଭାଇ ମିଳେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ହଁ ବାପା କୁହ ନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ ତୁ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ନା ବାପା ହରେ ବାପା ସୁରଥ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହନା ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବେ କାହିଁକି ନା ମା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ନ କଲା ଯାଏଁ ମନଟି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ଓ ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଁ ବାପା ହେଲେ ଏ ମା ତୁ ତ ତୋ ମାକୁ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ରେ ମା। ନା ବାପା ଆରେ ସଂକୋଚ କରୁଛୁ ସେ ନୂଆ ଲୋକ ବୋଲି ତୁ ସଂକୋଚ କରୁଛୁ ହଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିକି ଖାଇବୁ। ହେଲେ ବାପା ଠିକ ଅଛି ହଁ ବାପା ମୁଁ ତୋ ମାକୁ କହିଦଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଏଇ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ତମେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏଇଠି ନେଇ ଆସ। ସେମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆରେ ଭୋକ ହେବେନି କାହିଁକି ଯାଅ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରି ଆଣୁଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟା। ଆରେ ଭାଇ ଆরে ଦେଖ ଆରେ ଦେଖ ନାରୀ ହବ ତମ ଭଳି ନାରୀ ହବ ସ୍ୱାମୀ ହବ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ହବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ମୋ ନିଜ ହାତ ମୁଠରେ ରଖିଛି ଯଦି ଏମିତି ନ ରଖିବି ଅସମ୍ଭବକୁ କେମିତି ମୁଁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ରଖ ଦଉଥିବ ଏ ଗାନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଉଥିବ। ଭୟଙ୍କର ମୁଁ କାଳ ନାଗୁଣୀ ବିଷଧର ସାପ ଖାଇଲା ବାଘୁଣୀ ସେମାନେ ବୋଧେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲେଣି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଦେଖ।